حقيقة يعني راكم تشوفوا الفندق أزالاي، نظن باللي كل الإجراءات راهي حسنة لاستقبال المنتخب الوطني اللي يلحق اليوم على الساعة 7. أنا ديجا كانت عندي زيارة هنا قبل، يعني واحد شفت الإخوة تاع البنين اللي يستقبلونا بأحسن استقبال، وأيضا بمساعدة ممثل الدبلوماسية الجزائرية هنا في كوتونو. نظن كل الأشياء راهي جاهزة، وإن شاء الله المهم هو نجوزوا إقامة مليحة هنا في البنين ونأديو المقابلة اللي هي الصح. Je veux dire, c'est le plus important. Je vais parler un peu en français pour que mon ami Claude Paquet, le secrétaire général, va comprendre. Je pense que tout est prêt pour, Inch'Allah, la réception de notre équipe nationale. Et ça, j'ai eu déjà l'honneur de faire la visite, ça fait plus de 20 jours ici, où j'étais très bien accueilli par nos amis de la fédération béninoise et notre représentant diplomatique ici à Cotonou, et Mohamed Wael. Je pense que maintenant tout est prêt, Inch'Allah, pour passer un bon séjour et surtout faire un bon résultat et repartir avec un résultat positif, malgré que mon ami Claude n'est pas très favorable à ça, mais disons que, Inch'Allah, comme nous, on les a bien accueillis, eux aussi ils sont à cheval avec nous, ils essaient de nous faciliter notre séjour ici. Nous, on joue dans un continent africain, on a l'habitude, le climat, l'humidité, mais je pense que c'est pas aussi dur que vous pensez. Je pense qu'il y a des pays où c'est encore beaucoup plus dur qu'ici. Mais bon, c'est des paramètres que on n'a pas le choix, c'est tout à fait normal. يعني الأرضية كتعرفها أرضية ملعب في إفريقيا، يعني ما تستناش باش تكون يعني أرضية من الطراز العالي، ولكن نظن باللي الأرضية عامل يعني من عوامل كما كان يقول الأخ تاع المناخ والأشياء الأخرى موجودين في إفريقيا. يعني إن شاء الله نكونوا في المستوى لهذه المقابلة. مي هو المعلومة الأخ حمزة تعرف باللي كانت الزيارة الأولى تاعي هنا، درت je parle avec lui presque 5-6 fois par jour. نظن باللي كل الأشياء وعارفها. C'est comme s'il est là avec nous. Maintenant, les détails, c'est quand on se voit quand on finalisera les derniers détails et les choses les plus importantes. Très bien, et on était satisfait et toute la délégation béninoise était bien accueillie, et c'est l'occasion pour nous de remercier au nom du président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Deschacus, la Fédération algérienne de football pour l'accueil combien chaleureux qui a été réservé à la délégation béninoise. Et ce remerciement, au nom, ma voix n'est pas autorisée, mais je me permets le luxe de dire au nom également du ministre béninois en charge des sports. Et au nom de tous les cadres du ministère, nous disons merci à la Fédération algérienne de football pour l'accueil qui nous a été réservé. L'aspect pour les supporters, non, une partie. Et on leur a facilité l'accès avec le bus et c'était bien. Et on est satisfait. Pour le match retour, mais ça a été toujours comme ça depuis un certain temps, depuis un bon nombre de matchs, et le gouvernement du président Patrice Guillaume Athanase Talon a pris la responsabilité sur lui de rendre gratuite l'entrée au stade. Donc c'est ce que nous faisons depuis un certain temps, et ce serait comme ça certainement. On attend le dernier mot du ministre, donc le dernier mot du gouvernement. Mais apparemment ce serait pratiquement la même chose. دور السفارة مثل ما تعلمون هو دائما تسهيل في كل على جميع المستويات، والحمد لله
البعثة اللي جات قبل الفريق الوطني وعلى رأسهم السيد حكيم الدان، راهم مرتاحين للظروف اللي وجدوها فيما يخص الإقامة والإيواء والإطعام والنقل، خصوصا أن الفريق البنيني في الجزائر تم يعني استقباله في ظروف جد حسنة، ومن كلهم فرحانين وراضيين على هذا الظروف التي جرت فيها المقابلة وظروف الاستقبال. فيعني من المفروض أنهم يعطون المعاملة بالمثل، أقل تقدير هي المعاملة بالمثل. وإحنا أيضا من جهتنا نحاولوا يعني نطلبوا منهم أنهم يقومون يعني بنفس الظروف. نعم والله حقيقة هناك جالية ليست معتبرة على كل حال، ولكن جالية حوالي 50 شخص بعائلاتهم. الجالية خصوصا بعد المباراة التي أداها المنتخب الوطني في الجزائر متحمسين أكثر، لأنهم شافوا بأن وجود تحسن في المردود المنتخب الوطني، ومقنع، أداء مقنع، ودائما كان سبب من أسباب فرحة الجمهور والشعب الجزائري. فهم ينتظروا بفارغ الصبر هذه المقابلة على قلتهم، لكنهم هم في انتظار هذه المقابلة، وإن شاء الله تكون مقابلة في المستوى ونديروا نتيجة، خصوصا المنتخب الوطني الآن هو الأول في مجموعته، يلعب الأول ب7 نقاط، يعني يلعب فوالا. إذا فمرتاحين وما فيش ضغط، يعني إن شاء الله ينجحوا والمقابلة تكون إن شاء الله مفيدة. طبعا نفوزوا ولو 1 مقابل 0، 3 نقاط هي أهم شيء، إن شاء الله نفوزوا. حديثه أولا رياضي، كلو مايور غاني كما يقولوا، كما لو مايور غاني، ولكن نظن الجزائر توجور لو مايور، بما أننا فزنا في كل المقابلات اللي فاتت من قبل. إن شاء الله نزيدوا نفوزوا هذه باش نزيدوا ثاني، هو فخر واعتزال لنا، ونزيدوا نزخوا عليهم ثاني. أنا أظن أن بالماضي من أحسن يعني la personne la mieux placée pour connaître les arcanes de l'équipe nationale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a joué avec l'Algérie, qui a entraîné, qui est aussi issu de l'immigration, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui est très proche du vécu et de ce que ressentent les joueurs algériens issus de l'immigration. Donc lui-même il est comme ça, donc il connaît tout. Et les choix, je pense qu'il a fait de très bons choix. C'est mon avis personnel, hein. Et il est en train de mettre son empreinte sur l'équipe et son cachet sur l'équipe nationale. J'espère qu'il aura de très bons résultats et encore plus loin. Lui-même il a dit je vise la Coupe d'Afrique. C'est déjà la barre très haute et on lui souhaite tout le bon et le mieux de toutes choses. هنا وفي هذا الفندق أزالاي سيقيم المنتخب الوطني الجزائري خلال خرجته في البنين. هذا وسيصل الخضر إلى العاصمة البنينية كوتونو سهرة اليوم في حدود الساعة 7:30 قادمين من الجزائر عبر رحلة خاصة. كان معكم حمزة رحموني، موفد تلفزيون الهداف، فندق أزالاي كوتونو العاصمة البنينية.